Unsa man sir, katulo na gyud ka uploadan na to sir, ikaupat ni ron sir. Tagak ba atong guide sir? Atong gitunol gapon is 35 ending. 55 ang ninggawas sa kuan. Sa 5 PM, 855 unsa man, chamba-chamba gyapon sir. Katong nag-message sa tuwa nga bot-bot, unsa man ato bot-bot gyapon ni siya dere? Subaybayan ninyo, ako na straight lang gyud ko ani upload kada adlaw og content og reels, video kay nga naman aron masubaybayan ninyo ang atong gipang tunol diri og matagak ba. Dili ba makuha competition ning kalipayon 2 PM, 5 PM, 9 PM. Mo ni purpose nako ni straight ko og upload bali kaupat na ron kadlaw ha. Ni straight ko upload og reels og video para masubaybayan ninyo. Og bot-bot ba ning atong gipang tunol diri. Karon ang akong posti is kuan 9 to 5. Gitunol naman nato atong ending kaniya no.